Halo, halo semuanya. Halo, pagi semuanya, everyone. Hello, Good everyone. morning. Can you hear me? Hi. Hi, Kimberly. Hi, hi, Fair. Hi. This one is Gilbert, right? Gilbert or Philbert? Hi, hi, Caroline. Hi, Kenny. Is that Kenny? Okay. Hello. Hello. Can you hear me? Wait, I mute all first. Sorry, I have to mute all. Okay. Can anyone hear me? If anyone can hear me, wave your hand. Ada yang bisa dengar suara Miss nggak? Kalau kedengaran suara Miss, tolong Coba lambaikan tangannya ya. Okay. Can anyone hear Miss? Hi, hi everyone. Hi. Today you are going to have Zoom live, okay, with Miss Jessica and Miss Carol. So this is Miss Carol and I am Miss Jessica. Okay, jadi semuanya udah kenal sama Miss ya, udah tahu nama Miss masing-masing ya. I think your headset is too small. No, just talk up first. This man only. How are you? Hello. Okay. Hey, not only me. Can anyone hear me? Can anyone hear me? Clarissa. Oh, this is me. Okay. Hello. We wait for our friends to join us for a while. Admit mine first. Admit mine. Admit all. Okay. I want to hear whether our voice is loud or not, so they can hear it. Yeah. Hi. Okay. I didn't hear my voice. Hi. Yeah. Does anyone hear the voice? Okay. Hi. Good morning, Jeremiah. Hi, Kimberly from 3D. Hi, Hello, everyone. Caroline, Marvin, Sefa, Kenny, Clarissa. Admit. Hello, everyone. Make it louder. Okay. Okay. Can you hear the voice? Hi, Graceline Hamilton. Hi, Marvin. How are you all? Fine? Hi, Evander King, Orlando. Hi, everyone. Oke, semuanya sudah kedengaran ya suara Miss ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak kedengaran suara Miss, tolong kasih tahu ke Miss.
Ya. Melalui chat ya, Ya, kasih tahu. okay. Tell So, us if you cannot hear our voice, you can contact us with chat. Hi, Gavin. Okay. So, let's start our Zoom live today. Okay. So, good morning, everybody. Good morning. How is your day? Bagaimana semuanya? Admit first nih, Colin. Yes. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke. Hi, Grace. Grace. Hello, good morning. You need to answer your chat. You need to answer. You need to answer the chat. Just reply it by using Office. Okay. Joining. Okay. Okay. Can we start our lesson now? Hai Justin. Oke. Nah, sekarang kita memulai saja ya Zoom live kali ini. Nah, dalam minggu ini kan minggu tenang karena minggu depan kalian sudah akan mengikuti ujian tengah semester. Okay, so next week you are going to have your mid semester. So for this 1 week, you are not going to have Homework. No more homework. Yeah, you don't have any homework, so we only have review for our test material for next week. Yeah, okay, for our mid semester. So I would like all of you to listen carefully what Miss will explain. Ya, jadi minggu depan itu akan ujian tengah semester ya, selama 2 minggu ke depan itu akan ada ujian tengah semester. Jadi di minggu ini kita tidak akan mempunyai video pembelajaran melalui YouTube, dan minggu ini khusus untuk mereview semua materi pelajaran yang akan diujiankan selama 2 minggu ke depan. Ya, jadi Miss berharap selama video pembelajaran melalui Zoom Live kali ini mohon diperhatikan dengan seksama apa yang Miss terangkan. Oke, do you understand? Kalau sudah understand, coba raise your hand. Yang sudah ngerti, coba raise your hand. Oke, oke, siapa? Oke, coba semuanya dibuka saja muka-mukanya yang cakep-cakep ini, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, tidak usah malu-malu. Ayo. Let us See your face. So Miss Carolyn can know your face also, right? Love you too, Grace. Okay, so let's start our review. Yeah, review. Oh. Okay, let's start now. Today we start our review from. We start our review from Unit 1. Okay. Vocabulary. Nah, jadi kita akan memulai review hari ini dengan vocabulary first. Ya, meaningnya semuanya sudah belajar belum? Has everyone studied yet? Semua sudah belajar belum? Okay. In English, but I translate to English. So, Miss will start with vocabulary. Miss will ask you in Indonesian. You need to answer me in English. Nah, you write your answer in the chat, okay? Nah, jadi Miss akan memulai dengan menanyakan beberapa pertanyaan di vocabulary. Ya, di sini nanti ada sekitar 10 soal. Nah, yang untuk sesi pertama itu kita akan memberikan 5 pertanyaan. Nanti kalian jawab di bagian sesi chat. Ya, jadi karena berhubung Miss unmute semua suara kalian, jadi tidak akan bising. Ya, jadi nanti kalian jawab di bagian sesi chat
Nanti setelah itu Miss akan memberikan jawaban yang benar. Jadi kalian bisa tahu mana jawaban kalian yang salah. Jadi harap nanti direview lagi di rumah. Okay, let's start now. So we start with number 1. Cuaca. What is cuaca means in English? Okay. Number 2. Hadiah. You can write your answer. You can write down the answer first at the chat. Number 3. Menanam. And number 4. Pelajaran. Number 5. Ujian. So write your answer now. So give them some time to answer. Miss wait for you. Ya, jadi Miss akan memberikan kalian beberapa waktu, kira-kira 10 menit ya, untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5. So, please answer it correctly. Ya, karena di bagian vocab ini, kalau misalnya kalian salah satu huruf saja itu artinya sudah akan berbeda. Ya, so please think it carefully first. After that, you answer it. Ya, carefully. Okay. Ya, tolong dijawab dengan hati-hati. Jadi jangan asal jawab saja. Diperhatikan dulu. Sebelum kalian ketik jawabannya, diingat-ingat dulu. Ya, okay. We will give you 10 minutes to answer this. Get ready. Hi Angguya, welcome to our Zoom live. Welcome for all students that join us now. We will tell you the answer on the next slide. Ya, nanti jadi Miss akan memberikan jawaban yang benar di slide selanjutnya. Okay? So this is the answer for the vocabulary. So let's see whose answer correct. Oke, nah coba ini sekarang Miss sudah kasih jawaban dari vocabulary number 1 to 5 dari nomor 1 hingga nomor 5. Jadi kalian bisa cek ya mana yang salah ya. Jadi kalau bagi yang salah mohon lebih banyak di review di rumah. Oke, nah Banyak tadi membaca. Jadi yang misalnya nomor 1 cuaca seharusnya weather. W-E-A-T-H-E-R. Ya, bukan waiter. Tadi Miss lihat di bagian set itu ada yang jawabnya waiter. W-A-I-T-E-R. W-A-I-T-E-R itu adalah pelayan. Ya, jadi tadi Miss sudah bilang kalau misalnya kalian menuliskan bahasa Inggris itu tidak boleh salah. Karena jika kalian menjawab dengan meaning yang salah, maka artinya sudah akan berbeda. Okay. And for number 2, the answer will be gift and the spelling is G-I-F-T, means saw. A student write G-I-P-F. So don't write the answer in wrong. Ya, Wrong way. peletakan hurufnya juga tidak boleh salah. Tadi Miss Carol mengatakan bahwa ada murid yang peletakan hurufnya itu salah. Seharusnya G-I-F-T, namun ditulisnya G-I-T-F. Nah, itu juga harus hati-hati ya. We go to the next. Okay. So this is the next quiz. Number 3. For the other answers all correct. Okay. Plant, okay. Menanam, plant ya, P-L-A-N-T. Nah, di sini plant itu bisa mengandung 2 arti. Jadi Miss kasih informasi tambahan. Nah, plant kalau dia dalam bentuk noun itu artinya tumbuhan. Kalau dia dalam bentuk kata benda. Sedangkan kalau dia dalam bentuk verb yang artinya kata kerja, artinya menanam. Jadi nanti jangan bingung. Loh, di catatan
plant itu menanam, tetapi kenapa di tumbuhan juga ada plant. Jadi sekarang Miss kasih tahu dulu sebelum nanti kalian mana tahu suatu saat nanti kalian menemukan bahwa plant itu mempunyai dua jawaban, dua arti bahasa Indonesia, kalian tidak bingung lagi. Ya, okay. So Miss Carol, please the next question for number 4. Question for number 4. So number 4 pelajaran. Miss all answers correct. So the spelling was Lesson. Oke, Lesson. Ingat ya, lesson itu ada 2 S. Jangan tulis satu S saja. Kamu tulis satu S saja itu sudah salah. Oke? So next number 5, ujian examination spelling Examination. Oke, examination. Nah, Examination. ya, biasanya itu examination bisa disingkat menjadi exam. Namun ketika kamu nanti ada menjawab pertanyaan yang soalnya ada ujian, ya diharapkan untuk menjawab dengan lengkap saja examination ya. Ingat ya, Examination. Ya, bukan tadi Miss lihat ada yang jawab apa ya? Examination, terus Examination, it's not correct. Ya, itu salah ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Oke, nggak apa-apa. Kali ini salah. Namun nanti waktu ujian ketika ada pertanyaan yang keluar seperti ini, mohon dijawab dengan benar. Please, you check it carefully first before you submit to us. Oke, nah untuk yang nomor 1 hingga nomor 5 kita sudah siap. Now, let's go to number 6 to 10. Next slide. Minimize it first, Miss. Oke, lanjutnya. Still waiting room. Admit all first. Okay. Minimize it. Okay. Minimize it first so they can see the question. This is the next questions. Number 6. Obat. What is in English? Number 7. Menyapu. Number 8. Yang lain. Number 9. Mandi. Number 10. Gelap. So, you can answer question. Just leave it so the other students can get it. Okay, just answer it first. Later, Miss will give you the answer correct on the next slide. Answer carefully. Give them some time to answer first. Later, we will give them the correct answer. Because some students just get in right, they don't have chance to answer it. So, students that join us now can start the question from number 6 to number 10. Okay? Okay, so, okay, can we get Brush. menyapu Medicina. ya. Okay, now. So, wow, many questions have been answered. Mandi, sweat, okay, bath,
Sweet, yes. Okay, now we go to Okay. number 6 about medicine. Jadi di sini dia sudah Hi, I'm back again. I'm back again here. One student doesn't answer, just give dot. Bath, shower, have a shower. So can we give him? Yeah, So okay, let's now that. the answer for number 6. Medicine. Medicine or medicine? Med- Okay, obat. Yeah. Spelling Medicine. Yeah, Medicine. Miss saw a student answer with medicina. That's not correct. Ends with I ya. Jadi medicine itu diakhiri dengan huruf I, bukan E. That is wrong. Okay. Number 7. Menyapu. Sweep. S-W-E-E-P. Sweep. Okay. Not brush. One student answer with brush. Brush itu menyikat atau bisa disebut juga dengan kuas kalau dia dalam bentuk noun kata benda. Sedangkan kalau brush itu dalam kata kerja work, it means menyikat. Ya, jadi menyapu dan menyikat itu beda ya artinya ya. Jadi tolong dijawab dengan hati-hati. Careful when you answer. Okay, next number 8. Number 8. Yang lain. Another. A-N-O-T-H-E-R. Another. All students answer this correct. Okay. So number 9. Mandi. Have a shower. Have a shower. Okay. Nah, jadi Miss mau jelaskan ke kamu. Miss should explain to you. Just now I look an answer. Ya, tadi Miss lihat di bagian jawaban yang tadi kalian buat itu ada murid yang menjawab dengan bath, shower. Nah, bath and shower itu sama. Tapi kalau kamu ingin menjawab dengan mandi, okay, menjawab pertanyaan mandi, meaning dari mandi, kamu harus menjawab dengan bath atau have a shower. Kamu tidak boleh menjawab bath dengan shower. Ya, kalau kamu hanya menjawab dengan shower, shower itu adalah alat yang biasa pancuran air itu namanya shower. Tapi kalau di sini mandi itu kata kerja, verb. Jadi kamu harus menjawab dengan have a shower. Kamu tidak boleh menjawab dengan shower. Ya, bath itu juga sama, tapi kalau di catatan kita itu jawabnya have a shower. Okay, do you understand? Okay, now Number 10. go to number 10. The last. Gelap. Dark. D-A-R-K. Dark. All students answer this correctly too. Okay. So, whose answer all correct? Can you raise your hand? Ayo, siapa yang Siapa yang jawabannya benar? benar semua? Semua. Coba angkat tangan. Angkat tangan. Okay. Oh, Alex. Alex, very good, Alex. Cheryl, wow, Cheryl. Mbak Miss lihat ya. Marvin. Marvin, hi Marvin. Oh, Brandon. Who? Stella. Who's next? Aira, wah, Clarissa. Aira. Oh. Aira. Cleo. Hi Jufian. Okay. Okay, now that's the end of vocabulary. So the next we are going to discuss about grammar supplementary. Ya, nah Unit 1. Before and after. Connected kata penghubung before and after. Ya, nah jadi sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan tentang supplementary before and after, Miss akan menjelaskan
terlebih dahulu ya sebelum kita. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan benar ya. Nah, before itu apa? Before itu adalah sebelum. Sedangkan after itu adalah sesudah. Ya, jadi before itu sebelum dan after itu sesudah. Nah, Miss akan memberikan satu contoh ya beserta jawabannya dari pertanyaan nomor 1. Oke, Miss Her? I brush my teeth blank. I go to Nah, sleep. saya sikat gigi, bla bla bla, saya pergi tidur. Nah, kamu sikat giginya setelah kamu tidur atau kamu sikat giginya sebelum tidur? Ayo, dijawab dulu. Oke. Ingat ya, before itu sebelum. After itu sesudah. The answer hold. Okay, so Miss give you the answer. Okay, since you all know the answer, I brush my teeth before I go to sleep. Ya, before ya. Jadi kita sikat gigi dulu sebelum kita tidur ya, bukan setelah tidur kamu baru sikat gigi ya kan? Sikat giginya kan di kamar mandi, bukan di atas tempat tidur ya. Oke, so next. Next, number 2. He goes to school blank breakfast. Nah, dia pergi ke sekolah sebelum atau sesudah sarapan. Nah, nanti dari nomor 2 hingga nomor 10 kalian jawab dulu. Nanti Miss yang akan memberikan jawaban yang benar kepada kalian. 10 minutes. Start now. Okay, next number 3. Number 3. They pray blank. They eat. Pray, berdoa. Who pray while eat? Okay. Before or after? Mereka berdoa itu sebelum atau sesudah mereka makan. Biasanya kalau kita berdoa itu, biasa kita kalau di sekolah itu kalian kadang ada teman-teman atau ada beberapa dari kalian yang berdoa kan. Nah, kalian berdoanya itu sebelum atau setelah makan. Let's see the answer first, Miss. No answer. Okay. Answer. Okay, no, I mean the answer first from the chat. I would like to know. They answer all of it. Until number 5. Oke, nah sebelum kita masuk ke pertanyaan nomor 4 dan 5, jadi ini semua kasih tahu. Sebelum kalian menjawab dengan before and after, tolong tulis dulu nomornya. Ya, misalnya number 1, before, number 2, after. Misalnya number 4. Jadi Miss nanti waktu cek itu nggak bingung, karena kalian kalau tidak membuat nomornya, nanti Miss nggak tahu itu before after-nya itu di pertanyaan nomor berapa. Oke, ya jadi untuk pertanyaan selanjutnya mohon tuliskan atau cantumkan dulu nomornya, baru tulis jawabannya. Then you put the answer. Ya, oke. Next. Number 4, you should do your homework blank. You play. Oke, nah kamu harus mengerjakan PR-mu sebelum atau sesudah kamu bermain. Number 5. We wash our plate blank. We eat. Oke, nah kita mencuci piring itu sebelum atau sesudah kita makan. So now
Answer key time. Ah. Number 1. Answer is Okay. before. I brush my teeth before I go to sleep. Okay, number 2. He goes to school after breakfast. Number 3. They pray before they eat. Number 4. You should do your homework before you play. Jadi kerjakan dulu pekerjaan rumah, setelah itu baru bermainnya. Jadi sebelum kamu bermain, selesaikan dulu semua PR-mu PR, ya, tugas-tugas dari belajarnya, sekolah. baru bermain ya. Okay, next number 5. We wash our plates after we eat. Nah. Jadi piring kotor setelah makan itu dicuci, bantu mama di rumah cuci piring sendiri ya. Okay, next. Next question. Okay, please turn off the light. Badada you said. Okay, nah, tolong matikan lampu sebelum atau sesudah kamu tidur. I think we should make it faster. We don't have any more time. So number 7, close the door, blank, you get into the class. Number 8, we should buy tickets, blank, we watch movie at cinema. Number 9, I take a shower, blank, I go to school. Number 10, what does your mother do? She is a blank, see there is a picture. So answer the question. The student join us now. Okay, just make it admit only. So let's see. Answer. You please turn off the light. Yeah. It's closed. Okay, nah lanjut ya kita ya. Okay, so Miss please show them the correct answer. Yeah. Let's see the correct answer. Okay. Number 6. Okay, number 6 answer. Please turn off the light before you sleep. Oke, ya jadi sebelum tidur jangan lupa untuk matikan lampu terlebih dahulu. Ya, oke. Number 7. Close the door after you get into the class. Means so student answer before. So the correct one is after. Oke, ya, Number jadi 8. sebelum kamu masuk ke dalam kelas, Udah masuk, setelah tutup kamu pintu. setelah kamu masuk ke dalam kelas, jangan lupa untuk tutup pintunya ya, jangan biarkan pintu itu terbuka setelah kamu masuk ke dalam kelas. Oke, number 8. We should buy tickets before we watch movie at cinema. Nah, jadi biasa kamu kalau pergi ke bioskop, kamu nonton Avengers. Nah, Tiket dulu ya. kamu pastikan harus balik tiket dulu, ya kan? Nggak ada tiket, kamu tidak bisa menonton film di bioskop. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam bioskop, kamu harus beli tiket terlebih dahulu. Oke. Number 9. I take a shower before I go to school. Nah, sebelum kamu ke sekolah, pastinya kamu harus mandi terlebih dahulu. Biar lebih segar, Ya. tidak ngantuk. Oke. Next, So, the last last one. one. What does your mother do? She is a teacher. Nah, apa pekerjaan ibumu, mamamu? Nah, pekerjaannya adalah seorang guru. Guru itu apa? Picture here. Nah, jadi jawabnya adalah teacher. Oke. So, semuanya sudah mengerti apa yang Miss jelaskan. Remember to review at home. Ya, jangan lupa untuk mengulang-ulang kembali di rumah. From Ya, dari the meaning, notebook, from the notebook. supplementary book. Itu ya, notebook dan supplementary book. Ya, jangan lupa ya. Jadi nanti kamu bisa memberikan nilai yang bagus dan buat orang tuamu bangga. And one more thing.
For all students, remember to do your homework. Ya, jangan lupa ya tugas-tugas yang diberikan oleh Miss dan Se, ya. Oke, apalagi yang ada nilainya. Kalau kamu lupa untuk mengumpulkan atau lupa mengerjakan tugasmu, nanti kamu tidak ada nilai. Oke. So, Oke. thank you for all students who have joined us. Oke, so that's all for today. Terima kasih untuk semua murid-murid yang sudah berkesempatan ya meluangkan waktunya untuk mendengarkan Miss Caroline dan Miss Jessica untuk menjelaskan materi yang akan diujiankan minggu depan, dan semoga semuanya good luck dalam ujian Be careful semester when you kali answer the ini ya, question. ujian Stay semester. safe. Ya, bye bye. Bye. Bye bye all. Hi, bye bye. Yeah, anyhow.